penta hizong leng tuni ni kwa patin thu sei dinga ehin het phau ka kipain hobung lam ka ho zo se chunga kipa thu ka phongin na ho zalin pathin ka thang bain he pathinin namang chazom jingo han lang tunin lai sa bangoven hu hing na thu centenary imang chai tawe ahi wangen the very core tidiham ailawa hele very important hu hing na thu hi idal ha naw asot tai chija chu tunia hi hu hing na thua ile chi ki diu kadai nai hezia chu chila chu isa da uhinten chabana tunia bible sang ama sapen pera isim do diu kadai chu gospel john bungthum isim do diu kadai gospel john bungthum sang thuma hitin asai nai gospel john bungthum te ya to akitwa hile phengmai 115 ahin anuya chun jisu le nicodemus akitiin ya chun john bungthum sang thum na chun hetin asaye jisu na don bunin aza tabia ka sei pi nahi koi hi zong le chunga ko na tha pin kit lo chu koi man pathin gam amuthei poi ati koi machan pathin gam amuthei poi chunga ko na tha pin kit lo chun koi machan pathin gam amuthei poi bible sim now pathinin pathei bu pe han lang chom cha taw na nei nge hepa ka ki pau ve phalo amen ne henga ka taw vin he in kho hi hichi khaw ta bang he hichi hi tua in kho hi chan he lahi pe no chala hi thi phat we he chan ka sakhet hin kho iman we ai la hi chalang se hi pi ti tam tala sawa sausing hi chi hin i pi avet sa ham tele eternity avet sa he hi chi hi thi zawa hin kho hung thung ding hi asawa sausing tu ka hin kho iman achama chome nete mova note pate ho hichi hin khoi manu hichi ka se bo he bible na hin so pen zong kum som sagi som get ati cho aile som sagi som get zong chu chomen koi do ten alang pin mi hin kho hi kum zakhat in sei leo han chlai pin ni kho hin chlai kum zakhat il hin ni kho wa hin hichi akona hi akipan ding chu eternity forever and ever iti ho na ailo wal akum khotong ti pau khu hichla I thi ni niu la hin hung ki pandin asaw dan azi lo he hichja chu chla I hin ka sungwa I hin khomandan hon hichla nga I hin na dingo hi determinable hi zia chu tunia hichka hin khoi man sungwa hi pathini ki mova pin thanai ne wa hin kho ki tu ta I man diu hi tunia ka dei sa he hinute ho tu in velvin pa te ho tu in velvin hoi lai chan na pha de tam helai hi pin ni kho hin chlai kum somin phau hin lai som ni phau hin lai som thum som li som nga som gu som sagi som ge som ko za hi chan hin zakhat hing ding in ga ki geloi te I hin lo mai thi o hi zong le zakhat hing ding in ga ki gel leo hen na tua hi nu te ho pa te ho hoi lai chan ni pha ta wam chairman pu hi ka het khel lowa hele som gup ho be hung thing de tan kum som gup ho hung thina hung wa lai le chun chom chakhat phat ne nei ta cho he pa chi ai he pa ka ti hin na ya chu phat chom chakhat ne nei tai ti ka ge ka hi chi ka sunga hi hu him na ki mu le bai le leisi na na hin khoman chu I ma cha hi ta lo ti na he hi ja chu I pi bol diu ham hi chi ka sunga hi pi ta bang hin khona man de ham ti chu tunia nang ma man decide na bol ding a hin aje chu na thi ni kho teng le no
second chance kiti mong na thia pana talo hi aze chu na thi le eternity na hun pai di ta ja chu chance na nei lo hi ta ai le hi chi eternity kiti pai phan sota iman diu pa hi i chan ham ti hi koi machan akisei thepon bible in jong eternity ai lo wa hele kum khotong ati kalwala chu asei bezi lo hen ai la mi khanen explainable na chun hitabang kum khotong kitipa ai lo le van gamiti pau akichai na ding hi explainable na chun hiti na sei na hen Indian Ocean in a event dinga anai pen hiti India Ocean who for example hiti na say batsale ne khawa batsa ne wa neu khanen thing phung khana to wa setela kum khating le hiti Ocean chuga chi ji a Ocean a chu tui hi kam khat aga chi ji a hung kile ki na kum kiteng la ga chi ki na hung kile ki na hiti abei chan ge chu hiti eternity hi di heti ate ka ana chuna che sanga jong chu som na lai ding hi ai le tu hi kum za khat se beiding hita ha sal again thaina dim se kin na lai hi chi ka se imanuwa gan thaina dim se tunia hi akipa ho jong na in lange gile gyal kila chun na ki pa lo mai the ya chu som pate group ma omen anui nui jong emoji nui khuna hichu khuna satel na zat ball jeng aven ai wanga athu simu ahin kho hoi ta ai kho lai le koi ma akipa be se kyum lo ai ya chun tudin hoi time na hin kho nong gel la chun hichika se azong gen thaina tam ta na to hi hichi gen thaina to na pa chu tu ni sei zo po vin ya chun nu te hon jong na gen thaina o me nan na san na ha san na cha te ho ji te ho ma zo se problem hi e kho la hele akichai ti lo hin hichika se hin khoi nei wa a hi wanga hichika jong chun no pi sakit lo hi je chun ni pi bol diu ham ha sal he le gen dei le jong le hijlai ja hin jisu ki mo witin hu hin na ki mo po wale hiji apana hi kum khotonga nu isa diu tai na hiji je achu tunia hi hiji thu hi isei no mo hi ye chen so pite ho ai tan galven pathin tu sei ho for example midang ka sei nom poi kai ma jeng ta jong example in hin kila len zan hi Friday ni chun Friday ni achun kaloi nu hi kazinu hi hospital au mahin song operation ki ada hin ai la Friday ni chun ka hung do tawin ating bong a hung do hin ai la hung do a ai la jing ka chu chat thei be se nai lo ai wanga chu ka cha te ni yong skula ka ga tha kit le ale nu chu khuna lai aloi hola classmate hola azo chu khuthe thu jeng Vietnam lo mi pa hi dinga ai le aneu nu jong chu dam thing be le kilom kit hin ale nu to anu ka boi pi ka aneu nu ana dam mo kit khusi pi le kit ho school ka hunai le khut a ki thing jeng kit a hin ya chu hin kho chu hoi ta ka vet to chat le o le sit bang hi hin no mong pun a hin lai ta bangin boying ka tin I ta bangin ha su jong le jisu ka ne zen pathin ka thang ve jisu ka problem zo si a sol pi zen ka pathin ka thang vai na tunia hi ipi hi jong le hi chika sunga a red color hin ha satna gen theina jong avet sa hin in kho chom dan jong avet sa hin hi chika sunga wang hi pathin ikimu te diu ka dei sa ja chu tunia hi au khom zo se a peng tha lo lai zo se peng tha la ba in lam ki le lo dingin na satan pathin ko ma ki phanu tin he chun bible aba na lu taw hite bible chang isim do tawin hu hing na thu ben tha na thu ka sei ding hi zein ben tha na thu hi pat ding a hi le aba sa pen na chon se na pat ngai chon se na hung ki pan hi ze chon se na pat ngai hin he ze chon question khat nan bol wing ka te what is sin chon se ki ti hi pi ham nu te ho pa te ho chon se hi pi ki sei nam ne da wam thungai lo adang la nitin ai bol hila ala I bol lo hai ho bung hi phat the vai bol lo mai theu cho chon se de he jong he kha lo mai the ho hin ke ho bung la nga ba chon se ka ha he lo hin ha chun aphai
จนเสร็จฮีอีปีฮามิเดียเล theological ตามมาจนกิอนตั้มตากระเซวินจะหัวจะเซลังนั่งลุงวายแบบเซวเดียหินเฮ้ยจู่ a simple ตาอีเฮ็ดให้ดีว่าจู่ what is sin จนเสร็จจีปีฮามอีตีเตียงไงเลยอัพฮัลโหลเจ้าเสจนเสร็จฮิดับเวย์นะอัพฮัลโหลเจ้าเส theological ตามมาจน missing the mark จงอากิตินअभी मुंडे खेलती हो इन चोचू एक्सप्लेन की बोल ले इबुई गम दिउ जाचो चोन सेट की टीची बिहम अब फलो जो से थिल फलो की ती फप फप चोन सेट हिदा वेजे आइले कोई मचा चोन सेट दे उम लो पिउ गन जोंग चोन सेट का दे लो नंगन जोंग चोन सेट न दे लो आही वांगा न बोलते ते का बोलते ते चोन सेट तो इकिन हा कांग थे लो इपिजी हिदम कोई सना नी ना इपिजी आ चोन सेट इ बोलो हिदम पाते हो इपिजिया चोन सेट न बॉल हम बॉल लोदे है टीचू हेड इ बॉल ला फपोई टीजों हेड आई वांगा यू आर कंपेल्ड टू डू ना इपिजिया इ बॉल टे हम चोन सेट कोई सन खात कोई सन अन थुम ना मेंग चा खो मेंग चा नेर खा भाई नु ते पाते मेंग चा के खाई तिसी न खर गा तुंग तिउ मेंग चा ना केट कोई तावल है मेंग चा खु इपीजी आ मेंग चा हिदम म्याओ म्याओ अति जे आखु मेंग चा हम आई लवाई ले मेंग चा hi जे आखु म्याओ म्याओ अति हिदम मेंग चा खुन हन से फकिन ngei मेंग चा खुन इपीजी आ आई लवाई ले म्याओ म्याओ अति जे आखु हन मेंग चा हे त्या रिकॉग्नाइज इ बोल हम आई लवाई ले मेंग चा hi जे आचु म्याओ म्याओ अति दो हिदम म्याओ म्याओ अति जे आ मेंग चा hi khai le nang le ke jong म्याओ म्याओ ति ले मेंग चा hi diu ta chala हिलो ना मेंग चा hi ja khu म्याओ म्याओ ति चो बो बो ति sa gun le chen he thai hi me ta kum khat hen hum ke in lang kum khat ke chai chai le म्याओ बो बो na ti lo la ka tha de tiong le chen ati tho म्याओ म्याओ अति thau thau di na इपिजी हम इपिदी ना चु चोन सेट इबोल नोम ले वांगवा इबोल ते ते हम नुते हन चाते इहेत जिनु हिन अपिन हा खु चोन सेट जंग हिल खा लो मी तम दे दान जंग हिल खा लो तेन ले nei pap kilo सेट अलोय अपाय अवन नाउते हो तो थिलकी चु दान इ हिल लो पिउ ना कोय हम हिल इ हिल लो पिउ hi वांगा अमा सातानन बोल दो चो इपिदी ngan बोल दो हम चाइले चोन से साहुं पिंग hi ji हे थिमवा चोन से साहू पिंग ही दुनिया केन जोंग चोन सेट का बोल नोम लो वांगा नंगन जोंग चोन सेट न बोल नोम लो वांगा इपिसी हम तले चोन से साहू पिंग दो ही जे वाचु चोन से इ बोल वही ना आइले चोन सेट मन बाइबल इन इपियम चोन सेट मन थीना ना चोन सेट मन थीना ये ले चोन सेट बोल हो चु थीना ता चु ने दबा दुनिया है नंगन चोन सेट न बोल केन चोन सेट का बोला ही ले चोन सेट मन बाइबल इन थीना ते अथी हिउ ता चो नला थी मवा चलाया चो चोन सेट मन थीना है ति चो बाइबल आइले नंगन जोंग चोन सेट न बोल केन जोंग चोन सेट का बोल अखुति आइले अथिसा हिउ ता चो अथिसा बाइबल सिमुते बाइबल फर्स्ट टिमोथी बुंगा चांगु मचन कोई हिले निन जुइवो कोई हिले अहिन खुआ अनोप नुमा चोन हो चु अहिन पेट जेंगा जोंग अथिसा ही कोई हिले अहिन खुआ नुमा मंग पाचु अहिन पेट जेंगा जोंग अथिसा हे तिचु अचोन से हो चु अथिसा हे तिचु नंग जोंग न चोन से अथिसा कई जोंग का चोन से अथिसा तो आही इकी बोसित सा केयु इकी होई सा केयु इकी थुपी सा केयु मुंतिनाई ची आहेले मेन रेस्पेक्ट ए पे दी दे आइ देयु आही वांगा चु होला अथिसा मेखा लंपिया इन नइन माया हुं सुहन लंग वो अथिसा गाते लेचन न जो लो दी यों ले सोंग बे अनन से दि चो कोई माना थिसा की नोम लो आई वांगा चोन से ही जे वा चो थिसा hi ना चोन से कही जा के यों अथिसा नंग जोंग अथिसा नहीं या चुन चोन से ही जे वा चो अथिसा hi वे आइले मिथि की तीन पन्ना ने
วิธีฮอนปันนั่นเองไว้อันนี้เราพี่ว่าอปันน่ะเป็นซิมเมตรีจักรอลูป่าวคุยจิกลว่าปันนั่นเองเราพี่นะปันนั่นเองมิถิสานเฮ็ดเขาว่าตัวนี้ซิมเมตรีอะกะหุป่าเลยอธิโอสีเสียนักที่ความเป็นอันโนตาวนั้นมั่งเวอันนั้นตาวจุเจจุเวตีนจะเขาว่าคิดจะเขาเราพี่อาจจะบอลเราอะไรใครตัวกุมสร้างนี่แหละสมนี่แหละกุมาคริสต์มาสละลำกายเป็นอมปนซิมเมตรีอาหุ่นตัวเวลังลาหุ่นลำกายว่าตีนจะเขาไว้คิดจะเขาเราอาจจะปันนั่นยังไงเราอธิษฐานจนปีปันนั่นเองนะมาจานั่นเองเราไอ้เฮ้ยกับปูป้าตาเฮนี่นี่สัตว์เดียวเห็นที่ทรงเละเสียงกันเองนี่ขัดฮีเรดิโอละคอยละปอลละหงดันชไอ้เละอาสาจะผ่านอาจูอาจะหัวลอยจงฮีอาสาใจเลยอีปีเนดิวฮัมตาบัวนหอนปีโจเบลเสียหอนใจเกอาใจนาจะเบลบูวัตตาจะอาจงจะหอนที่จะจูจะเบลาบุหนปาเตียนักกู้จะเบลาบุหนตานักกู้อามาจูอดัมลายจูบัวหอนสิอาทิยาปนาบัวหอนข้าตาลูกลุงดงเกอาทิเนี่ยปนาบัวหอนตลกอาจีจูฮิจิจาทิสาหิมปันนั่นเองป่วยที่โจไอ้เรื่องนั้นจงมิจอนสีนะฮิเล่อาทิสานะฮิเกยจงมิจอนสีก็ฮิเล่อาทิสาก็ฮิอาทิสาจนปันนั่นเองป่วยปันนั่นเองโลนั่งจงปันนั่นเองโลเกยจงปันนั่นเองโลก็ฮินะเฮียจูฮิโจตบังอาทิสาโหฮิไบเบิลตันตาเซนขณะจบบุงสกีจ้างสมลังอินมีเฮมาเป็นท่าโลจูปันนั่นเบยฮีตีดับเวซิงมีเฮมาเป็นท่าโลจูปันนั่นเบยฮีอติเอअब आने हिन रोम्बुं खात चांग सोम नीले नियाचन अलुंग थिमु मोसे हिन अकिची सा नाविन अंगोल गम तावे अकिची सा कि चोय तबंगा पन्न nei lo ho hi he तबंगा चोन से हो hi अकिची सा दान ला कि दंगजें ahi wanga panna ki nei lo pathin bin muwa dinga panna him ki nei lo ai ya chun athisa hi ve panna nei po ve ai le tu ai question nei do diu chi iti athisa ka hidam ka hin hila iti athisa ka hidam ka chon se poi hun kai se hun ka kain cheteng le hop som phatan ka ki pein tauna in sung mai cham ka ki semen ka pe na pana christian ka hin iti mi khisa ka hi a ai le mi iti mi chon se ka hidam nei question the oi दुनिया यमा सपेना प्रूफ का बोल नोम ही चोन से कहीं ती यमा सपेना प्रूफ ही के बोल दो अजे चो मी चोन से लोविन पकाय चोन से कहीं नहीं गायदम किति थई लो चो नोते होन हेड वा न कि गेल दो मसंगा ओ कहीं कने हेड फा लो वांगा मी चोन से कहीं हिला हिच न कि गेल दो मसंग से आचु पकाय नहीं गायदम इन किति थई लो वही हिच जाचु पकाय आंगा सरेंडर न कि बोला ओ पकाय कही मिफा कही हम त्या का कि गेला अपेन थाम त्या का कि गेल वांगिन अपेन था कई पन मिचोन से कही ती इसे थैन दिवाचु अमा सपेन पेना नंग ले कई मिचोन से कही ही ती प्रूफ ए बॉल मा सद दिवा है या चन दोल कथत खपोय तोल था किती ही पी सही ना है बातें हो न है दियो हिन तोल था किती ही पी सही ना है मो मिथत हो को तोल थर किती धाम आई ले अमाले मा की थत होला अतोल थी तोल थत थखत ही न वोंग ना तोल थत खाना मो भाई अमाले मा की थत खाना हूं जाओ खाओ भाई तो ने आहे कोई माम लो पी ना तोले था खा लो पी ना आई ले कई वांग पथियन जालिन क्रिश्चियन कहीं कि तुम तान इन खो का मंगिन तू चंगे इन वांग तोल का थत नाई पोई पथियन मिन जालिन तोल का थत नाई पोई तीन से न खत तुंग वो अतुंग लो तोल थत तुंग बोले तोल थत खा का तोल का थत खा पोई तू चंगे तुंग दन वो chairman pu hoi tan ding doi lang veo atung lo hi tol that he o dei wang tol ka that khapoi ti si na
ai le tung dan tau pathin na khot hi tun dinga ma lo pi na dinga na pi chu i pi dinga zel lam tung jang pet tau ha atung lo ho si hi tol that hi ve na tun pun pom ven kanung hin zui tau na tung pum ven bible and saying na tun pum ven far zone bung thum chang som langa koi hi le aso pi hot bola kina pia chu tol that hi tol that long thim sunga ton sor him kem lo cheng poi ko yang ta sei tai ma sang nangin ka peng the mi pha ke na ti wanga na so pi chanding na la pi hilong na so pi to na kina hilong lai bible in asopi to kina asopi chanding la pi chu tol that hi ti ati da ve jeng ni ka tha khel ngai lo ei ma ki tha khel ngai lo bible in sopi ki ti hina sata focus pathin him sopi angai lut dana ziam lo he ji a chun na sopi na pin pi to bon khuil khana na kai khom thei lo wa pathin na ho khom thei lo wa hi le langa hallelujah na sap chu akan poi ti nai chu na ping tha poi ti nai chu he ji a chu tunia he hita bang tol than ho lung thima chun van gam ton so a cheng pui ati da ve jeng a khut ai le nang le ke chon si hi ti nai ta chu na proof na chu na khapoi kan ne wa panin na jong ka kin na khapoi koi mam lo piu hila a khut ai le chon si hiu chula a khut ai le bible hin athi sai ti ki do hila athi sai ki do hila e bon chang ke wa na ala second na hi chi tol thap chu thu chomin koi taute milim na ho khau vai cross ti lai chun tu lai wang yum e koi be se ta povin na ti lai a christian hu hi lai tu kum som ni ma sanga chun hoina hin pakai ji sulim ki ta ji ve to ner khau vai na ki ta khau wa kyong ka ki ta kha cho cross in na jong cheteng le hoina jong na pakai sulim ki ta ji cho ya chu EPS ya Robert Polver kitipahin please lung se time na hoi no wa kalim chu anata atahi vin jisu limai poi ke lim he ti cho ke lim na kita wa jisu dana na ho chu ana bol ta hi vin ke hi film actor mai ka hin na hi chia na taw wa nei ho diu chu chi jing ke ka wang phathei poi ati an message an thot hi chu e hoi i wal dan ai chu khu jisu hi sawai ho kit hoi iwang phadan hui pham ta hele e ho pathini ki khial ngai lo ki chin thei lo chu South India kom laizin bible ka sim lain outreach program ka chive kaung kile lango wa hi mi khan hen agam nei ho khan hin in dalu cho gari a chu kong ka to diu he ta gam la ta ko na hi in samwan dalun ala kong gari ka nga wa ka nga ho na chi good ham ka ti ale ka pathin ina ka ki ta le lui wal ta bang pathin zalin pathin lung se na zalin mi lim anga ka bo khup khapoi mi lim anga ai tin ka bo khup ale sipai nom kha le wang na bo khup mai thei hui sipai wang langa be se pon tin na milim anga tu ni chan gen ka bo khup khapoi ti se na khot tung ki do le milim anga ka bo khup nai poi secretary pa hung dingin la hin veo tu a hi atung lo hi milim ho pathian ho hi lo ding milim ho na milim kau khapoi ti se khot tung vole tung jang vo atung lo hi milim ho hi hoi tan na ve vo pa so pa hoi tan ki ve no milim ho hi atung lo si milim ho tung dan ve la bible nin zui ki vo Colosia bung thum changa hije chun nang hon nei set chunga natiba chang siu kan sim de zon thien lo hu gin lo lung put pap set he chang bol ho hi milim ho hi be nai sai lo ei ho ki pin tha sa wa e ki hat sa ke wang wa milim ho hi la
hu zon than hoi o cho chomen koi do te hoi na sei ding en zong anum poi ai wanga mi o sin bol ki do nei pap kilo se ati chu koi ha tu lai khan nei pap kilo se lo anei hon anei be che agan thei ho gan thei che tu lai din munu ta kito chat na in nam din munu to dikhana chu wat chama anta do chula bui sunga building ke sa ho mi sagi car ke cho ho za jana lisan bol chula ama ho chan di jong hilo ai wanga chu gan thei ta ha sata min ni kho tha ga kilo a suma ga lo a hichi vi holding ai lo le nam sipai holding ta al hen do ho ki san jong kila a in ki sa ngam na lai chu nei pap kilo se da hi lo le pi de ong hichi tu la ya hoi la hi jong le ibon chake wa koi hi exam di lo na koi ma cha hi cha ong holding ki lo ai hezia chon hi cho zo se hin ep avet sa ham etiai le dunia ki khom ho se zong dol that milim ho hi ve khoti ai le bon sa kai ba chon si hi ve ti nai chu no te on het them ta wa chon si hi ve he je chon se na chu e chon se je wa chu bible in epia sayam etiai le isaiah bungkha Isaiah hoi tan vevo Isaiah bungkha changli changa na chun hiti na sei hoi tan vevo a book vehivo Bible vehivo Bible velovin kainin vevo he cha chi pia sem tai le toli tha je wa so teng le milimi ho je wa chu pathenin wa na ko na in ve nai le e ho hi e ho ik hoi sa ke wa ai lo le ki bol thas bo the sa ke wa na ko na pathenin in ve wa hi le ilu keng to wa ko na ilu chan gai hi apam pia tina zeng anai pot chet chut zeng anama nam se thousand kinu lo jang kinu lo tom jang ki tom zol lo wa heta chanama nam se leprosi na tabanga pathinin in mu cho chai isaya bunga changgup abona se so ke ai hoi inam se danwa zim lo leprosi na her khawai leprosi na anama nam se jing ta khonoi langwa mi khat ake tho be sen zan khat hi thidan mo khede koi ma thilowa thidan mo khede hin ala zerebam langa chi na khun leya ko ne na kile thatan akile ha chu sinau e la chu in akong apana chung langsi to kha lo tuin langsi si noi langsi si ato kha ama la tho thei talo ta chu zan khowa ke yalum azing nikhat nini zowa hi aloi hona khi namuna cha gamu wa aga pai do wale cha akuna adang si se bona leprosi na tabanga pom ta na apuma langse se hing enan pun hongoven ato pidin ka kil hau chu anam se dana ziam lo akyang to ap ko na he lungin an ne to wa lang a khuban pha ta chu na nam se leprosi na hi chi sanga nam se zo achu pathini nin mu he aji chu chon si je wa na nang chon si je ke chon si ja pathini hi ta banga chu in mu he ai le hi chilaya ase chu isaya bungkha changli changa na hi chu ase in ale changge na chi ga chi kinai le pi se am chai so chang som le ge na chu isaya bungkha chang som le ge na chun hi ti chunum jong leo chun chon se jong leo chun nam se te thu jong leo chun huven ki ho to hi te ati chuna huven ke ho to hi te na chon se nau thi san bang jong le ke ngol ngol jol sel ka ba sa ding san dup je zu jong le bu bang banga ka ban sa de ti chu Jisun tunin cross nga eko na live ei ngailu na live hitsa nai chon se dawa hitsa na pathini dal hawa pathin hongdom no ba hin khoi man jeng wang wen pathinen tunin angailu na cross ko na ochu nang na ko na lai se nute ho na ko na live ba te ho na ko na live hu wen ki ho to hi te hu ki phal hem sa hi wen
na hi nan zu khamao jong zu kham bangin hungovin chon xiao jong chon se bangin hungovin I tabangin na chon se na jong le tunia hi bu bang banga ka ban sa de santup je zu jong le ke ngoi mul jol sel ka ba sa de pathin lo pian na hi tabanga chu pathin tu ni chang gai ei ngai lu na la yo hi he je chun so pite ho mi chon si hi ve ngai dam na pathina ko na bu mai ngai dam na kiti hi mundanga ku nam lo hin pathinin ngai dam na apv khat ve hi in langa kapot do lai time auto ol bazar langa khun ka to to ve na hi la chung langa ko na new bazar la ko na auto fair ta hung thai khat a black fair hami pitem jong ke talo hung thai su ke ho to na cho all la thai cho an hit ba khama ho ki paging ai wanga thude lo wai ta chum ki ai le ke ho driver pa chu gachi do a question aga do chu tu ne ai ki su kha hun he nang na mo ham ke ka mo ham ati ai le ke ka mo he an ti chu a khuti ai le ka ngai dam ta chita hi chi out to tol te ni ki ka bon hi chan ge ngai dam na the ai le tu ne ai pathin wi ni chan ge ai ngai dam nu mo ham na hizia chutunia ya aon ne ma na ko na lai hungin kai ko ma hungin ke ho to hi te I chon sit now ati chna I tabang hi jong le ka sop thing pi ding hi tunin golangon la an lam kai na wa lai sau pathin sum ko na gina ti la chna hi chi la chu kalung thima hongingin hi chi ya sem pa ipidolan sim ham ipi tabang condition ko na an sim ham ti a story na het sau hi jong le tunia ipiham illustration a last illustration adinga kaza nu me hi chi pathin sum ko na ginanti lahin simpa he James Milton Black akiti in ama pa hi 1856 achu New York hopia anapinga hin aile 1881 kumachu Pennsylvania ana kichon lu da hin Pennsylvania ana kichon lu na chun Methodist Church khana hin ama hi lalam kai queer lam kai khanin anapangin he aile lalam kai khat keu Halloween ama hi Sunday school teacher in jong apangki nen ani post anatu ina he aile nikhat hi Sunday school a chapang ho ahil chai ya hi khusung khat ve be ga chon kininge ga ki hui tha timinge ta hi ahung to wa hi le lampia hin chapang kum somle ni somle thum chapang khat hin lampia an ki to pin ave nai le aki cha thimje chun aning langa hi pel do ding in all in hitin achi e thi cho aile James Milton Black hiti a hung pa chun avena hile lungyal khana nein pathin lagawin a hopin ga hopin ti lung thim ya nei phana chun boy nu hoyana chi de ham tin aga sei na hile ya chun a hung ke hejin chi chapang nong chi ki cha thim de du na khun he o hi chlang noi langa ho ka chi ding a hi atin aile pa chom chakhat na ya hele ka ki holim pino me hi thei de ham ati aile a kho pu he o ati ne ale chipanin question adong masat pension na mini pi ham ati aile kamin bet si hi ati aile na kum chula kum som le ni som le thum ho vela na hi bep ding a hin aile kin Sunday school a ka hil ho khu kum som ma pa na som langa ki ka ho a hin na lim ka mu khapoi na mel ka mu khapoi na hu kai kha lo ham ipitabang condition ham ati aile amana sei chu he o ven kain sung hi aboi be se zin ka hong kai man poi khanna ka pa hi zungal be hin a alim pe jong blok pha zo si a hi nithom zan khowa kham jing hi je chan kapot do thei poi ani na kanu hi khosi pi na ve hi je chan he je khosi pi na ve je hin in sung cha one shop an hon jing ka ni tha thil zo se bol hi keimo pu na hi je in hon jong kaung kai man pon Sunday school jong kaung kai man poi atita ne aile aman achai na sei pe chu khotia na boilom lom he jong la kho poi a hin la
hoin kaiding na thanom khaloham Sunday school kaiding na thanom khaloham tia koisana bol lajin kathanop ji dan chu hoina lanan sawa hobung lanan sawa kala head honan sa ding ule thon ka thi pumin hit la long chu ka zui ji in thanom tain heti chun hin kho kamang ji e atin akhoti phanen achai na chun ahi thaya hele next Sunday ting le na to di zo se gang chalin mak time thawila na to di se ki to chain lang Sunday school an hong te tal hinge akete honta Sunday skin a hin ahung tai amaho anaki pande chat tawin roko anabol kon chadwahin heche Betsy chapang nuhi ahong lut tai atichu ahong lut phanin James Milton Black ama pachun ading do in aloi hozo se koma chu introduce abolin hechi hi na golnu hi tune apana na ki video hi tai amin hi Betsy hin tune apana Sunday school hong kai jing ding hi tai hechi je chun amin jong hi roko la chu e koi di hi tai tin amin last pe na chun azi lut ta na he che phanena zilut zawin minan ko tai aban banan ko waila adang ho si hin atau namuna kaume ozapu ative achai naman ko phachun ki phalam khim shanin ahung ding do in kaume ozapu antine het adang ho si to muna se ya ama hi huding do kaume ozapu anti hi phachun ama na lung thima gel hi o tunia hi huyang na thu ka sei pe nga e ti hi alung thima am phachun huyang na thuan sei tai ven chate ho nang ho ngai lun na le nang olung se na zala hi damun na chi diu dei lo zain pakai Jesu Krista kum sani masangin thing crossa Calvary thing crossa ahin na da to tai tunia hi ama na ta sana hi le damun zon talo ding tunia hi vangam na zot hi tai ama na ta san po wa ama chun na huing pule na leng pa dinga na kisan po wa hele vangam na zut de tai na hun dinga hi tai ti thua sei pe lai ta chun Betsy lung thim chu o hi wa ki sun hong bang ta ipi ka dal ha ding mam kanula athiding hitan kapala jungol ve hitan kaise se pathian ki mu thei kai tu la to kai sunga dinga son thei kai bo se kai hi ipi kai na lai de ham hi lei si na hi kanula khotin kapala khotin ipi kai da lei si na komum na lai de ham hi je chun Jesu Christ chu ka huing pula ka leng pan ki san tang ya tin pathian koma ngaidam thumin ata wachun pathinin angaidam tan pathin ngai dam ki het tai pathin lo pian na hi chlai Sunday school a chu e on Sunday school a pathin thu hi mo ki hil mai dan ai gelo hin is western langa atam zo thu sei min thang atam zo khu Sunday school a ping tha nge ne Sunday school a ahung ping tha ta ai la kinin ong ki khom kinin adang on to na muna ko me pakai ti wang cha ma hi ading zin ko me o zapu ati zin he chun na satain mi lun la thei khat hin aum do zin he achai na ni khat hi ala Sunday hin aung ki khom tapon aung ki khom lo phanin aloi la pai hozong alung gim tawin ai zapu jong alung gim tan akovin Betsy ati ai le hu koi ma ho talo amina zalo hin ta Betsy ati kina hele koi ma ho talo oi zapu jong chun aung din do ko me oi zapu ati zo angai nom ji cho ai wanga chini a chukoi mam talo chepanin gang chalin aki khenovin aki khenin aman ain langa agadal tovin oi zapu vin agadal tovin ain cho head is a chan agadal tovin ai la koda ga lut go na hele anu hi koda anatovin damlo sa san ti chun ni sa anaki oizen ana omen ai le heno Betsy hoi langam hitam ati ai le lumna khona lume ati ne ai le Japanin lumna sunga chun aga zon lunin Betsy koma chun Betsy ipiding atuni Sunday school nong kai lo hitam nang kai lo zen na loi ho jong athom hawin kai jong ka thom haw be se jing hi jia chu ki khan khena ka handle to hi ati ne Japanin amanan don but so ozapu ven leisina Betsy tin kamin ko guzong leo chun ka ho thailo na ding phat hong thung ta ka ho thailo na ding phat hong thung ta ven ni kho khat le vana
min kip ko na le khabu chu hung ki phong da in tin Jesus Christian betsi anti ti teng le kau me pakai ka ka ki chop de he thi chu ka ki chop na ding ni anai tai leise na kamin ko jong le chun kau me ka ti ta lo ding he ven pakai Jesus Christian hin na le khabuan pho kamina in ko teng le kau me pakai ta ka ki chop na ding phat anai tai ati piจะพาจนเต่าน้ำมันเป็นนักเลตายเนี่ยถ้าลังเงินหุนไก่ดิ้งอากิโกไลตายทีดะเต็งเอากิตตาอันนี้นางไงกิเลเต็งเอากิตกินยาจนทีดะให้มองตายตีเหตุพาจนเบ็ดซีฮิดิ้งอากิงโมเลเซงยาจนอนุนันนะขุสีปีจอากิละไอจะลายาจูฮิตาบังานนันนะหัวฮีทิเตantibiotic kiti lo ai to laya antibiotic tam ta tan chalai chu im cha lo hi je chu anu na pa cha kila le ama khang dong cha hi je chun ado lelen ana thi pai ta ai le chapang khanong hai lu nen oi za pu ko ma chun bet sia thi tai ti hong sei pe chu aki go lai ta hoi na dang ki go lai ta ai la to namuna chun ato adin namuna chun ato hudan zengin alungim be se zengin ipiti hitam tehin alungimen ai la lathim ho mi hobung khana dinga queer director ki ti chu lathim ti nai chu lathim ho hin alungdan niu akipa niu jong la sabe ta chinaya ma jong lungdang be se ja chu la sa dia tia hele alla sa din khat chaum poi ti chu queer director khat chu la he di dan chu tama he de ai wanga chi pe na chu khat cha hung lo chu khat cha a he hum lo chi pa na chun la sadita gitar kila do ape wanga la mong talo achai nai na lung thima why don't you write one ong kiti eti la khat na ki si ma phalo ham ti voice khat azai che pha na chun sibding thula hello pha chun bet si ko ma achi thu chang chuna ven leise na kamin ko jong leo chun ko me ka ti ta lo de van gam hong lun ting le pakai Jesus Christian hin na le khabu an phe ting le bet si tian ko me pakai kati na ding hi chi o chang chu a changa hum ta he ja chu pathin sum ko na gina le hi om lo ting le chu a min ki ko no mana ko om ding pathin lo pi han na dunia hi chi cho thopi pen hi cho dunia hi chi kum chapang kum somle li kum somle thum somle li chapang khat nin bon hin na le khabo amin hoi ta ki ji a hin na le khabo hong ki photeng le kamin ai hong ki ko ding cheteng la ko me pakai tia a ki he thele ho christian hi nau kum hi zal thing ta hai na ipiti dana hin na le khabo chu kamina ki ji poi tiong hi hello va hin kho hi christian ko hi ti bep siwa I man ham hizya chu sopite ho hinna le khobo anamen ke ji hinam chapang nun bon chapang nun asei chu pi ham ta le kaina kada tha ding ipi uma I ma chaom pu kanula khutin kapala khutin keibe pathina ding in kipitange ta pathin abele tunin sopite ho nangin sunga koi na sunda tunin gat chai hung ta hen lang le o pakai ke ho in sunga kapabe kanube kanau tebe kasungi hiti ding na hina ole nang bo se pathinin na ko hi khadam nain sunga dinga pathinin anatong dinga na ko nang bo na hi mai the he je chung so bite ho hoi tan ki ge lo ti tu ni hin in kho dam lai pha chom chai nei sunga hi hu hing na hi mu diu jawa bible sim nun an sim ta chu he banglom loma thopi hu hing na hi ina sa mo wa hele ipiti diu he je chun hu hing na hi tunin ki sa no tin pathian ko ma surrender ki bol tin paka ke chula mi ping tha danin kana ki gelen minim ka ho na lai je beng tha dan ka ki gelen dol ka thab na lai je nei nga damin paka o mi chon si ka hi daven ni pe sayam kanu oi sunga ka ki zela pana chon si sa ka ti lo nu oi sunga ki zila pana chon se sai so ke chija chu chon si de bol hi je chun cha ko na podo tauti Jesus Christian kum sani ma sanga ko na chon se na ko na ei na hu do chai tawa tu ne chon se de so ai mum na lai diu ham phat ki le ding hi ta
je chun so pete ho hoi tan ki gelu te e bon chaven mit sing so ke te mit sing so ke tin taw nai man diu he mit sing o tin taw nai man diu he so pete ho hoi tan ki gel phau te pakai jisu le ase zuite ho garejan gamang noya achiwa Galilee dilin aga khel lai tawin bul kitu khat anamuin heji bul kitu pachun jisu aphat hing lo laya ipidinga nihung su boy god ham kaphat ka ki het nai atin ai wangin jisun heji pa konin pod danatin anano do ta ne tunia hi bul kitu kiti hi in sungmen jong control zo talo anu le pan jong control zo talo hobung danin jong dana thei talo hitabang ho chu bul kitu kiti ahin tunia so pete ho satanin abul bul kitu banga na kan cha na la hi je chun ipi na pana inu ai sunga ko na chon se sa hung ping hile hob som na pe in kinem hin huin na kai jing zen kinem hin thil pa na bol zen kinem hin na kinem na ding chu hin na le khabwa na mina ki ji ding chu ai la hin na le khabwa na mina ki ji na ding a chu ama sape na surrender na ke bol ngai pakai nei ngai da min mi chon se ka Kay John says in Tim Cross, it's a lomba, na hin na zo se na napin, na tisan na tasa, pumpin na napin. Kay man kan hello zen John se na hizat ka na bol khatay. Pakay, na yung ay damin tunin, nang machu kahuing pula kaleng pa din kisan tangi. Ay lawaile, tunia panin na nung zui tang kate. Apeng tha sam lol athaben tunin ki pan kit tang kate. Revival tha chan kit tang kate. Ti ho e mo wahile kataw pi de. Nung say tan so pite ho hit ho tabang au ma hele ekhot tungute ekhot tungutin taw na kan nei pi diu he taw na kan nei pi diu he so pite ho koi ma chan na mu lo nang to pathen ki ka hi mi tun manana tun de helo he pasapa nei taw pi kalagaw hin ko ka kisem phat nom tai tunia panen jisu chu ka hu hing pun kaleng pa ding kisan tang kate ti ho ekhot tungutin abana kay bana ping tha sa ka hita ai wangin leisin hin kho ahing kan hina lai zen kanalam vai khata dunia panin atha ben kisim tha kitange ti ho zo se di khot tungute kan taw pi diu he kan taw pi diu khot tung na lai vo taw na kan man de tung na lai vo hallelujah hallelujah ka ke pa ve paka mi cho ka sei hang levin nang ma pa do sa ding bo na hin he pa ka supi zan ham khana ko na khot akitung kamu zen na min ka thang ve ama ho chunga hin na lo pi na hung ki lai lang chon se hi ba ki he do la chon se naw ngai da min lang tunin nang ma cha hu hing pu la leng pa din pangin lang pakai a hin kho tu ne apan nang man chin tu pen tin he ka taw ve apeng tha sa anoma apeng tha sa hiya ai wanga backsliding anahi khale jisu tunin nang malam an ngave jisu hu hing putin an ko ve nung se ten paka nang man nana se sa kor khabula kadinge koi ham khaden koden hon ha hile kasung han kung kaso khom pi de ti bangin tunin na khonin tung ho hi a kod honga nang ma to an me khom dinga ki gong sa hi jevin nang man sung hain lang an kong so khom pi din henga kataw ve pakai pathin tunia khonin tung zo se phat thei bo in lang malama pakai pathin nang ading ana sata pang dingin nang mal hon pi tan tin henga kataw ve tuni chan gaya pakai ki he thim nai lo a chon se na ki he do nai lo a peng tha ki gel ai wang ai khoman lami peng tha hello pakai om khau jong le tunin ka boda venen kanu ai sunga ka kizila pana chon si sa ka hiti gel do sa kin lang mi chon si ka hiti ahung taw ting le nang man nangai pi din heng ka taw ve pa ka ki pa ve ka program nei chai sa zo na min ka thang wa ve ka sei do zo se chunga lo pi na pa cha na chai na nang ma hung chang dingin Jesus Christ amen ne henga ka taw vin hi